You color my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. I will tell you my secrets. We are different colors, but I like it, but I like it. Why? Hi guys, good morning. Good morning guys. Hi. Hey. Hey, War. Dan Albert. Good morning. Ano sa diha eh? Guwapo ba? Hi guys, good morning. Hi Vor. Hey! Hi guys! Good morning and 3 hours lang yung tulog namin guys. Kamusta man? Lingaw siya pero We're happy now! sakit sa likod kasi kamo lang ang nag-win. Hi Bella, kagwapo ba eh? Pag nakita ng naong ba, sexy na kayo. Mo na amo food guys. Mag-inom ako ng coffee. Island life. Ana lang ang food. Ano? Max Street Boy si Sia, si Kani Kuani, mga version sa 2021. Oh, good. Ulo. 1990 ako. Kani 1990, diba? Mali ako. Bastos. Gusto ko ilog, guys. Usap na ni Bell! guys na. Hi, Badia ba? Hi. Hi. Hi! Uy, kahiyon ako! Wala kahiyon! Hi guys, good morning. So this is our day 2 vlog here at Santiago Resort. So watch out sa mga laag karon guys, kay daghan pa jud laagan diri. So see you there. Guys, kuha na gid ninyo i-view gid na ng videos namo ha. Kay para malingaw ra jud mo guys. Pero nice kay ang tubig nga guys kay buklaw kayo. Mag-ice ba? No? Dagat kay siya eh. Tila da kumparat ba? Parat siya pero nakanindot lang kay bugnaw kay nice kay kanang reflection sa sun. Mr. Sun, di ba? Makita ninyo. Nice. So thank you guys sa sponsor sa ako outfit karon Del Mars. Wow. Shout out to Del Mars guys. So later, sa lain-lain ng mga spots diri sa Kamutis. Kamila na. All perfect.
Oh guys, ako na. Pag-uul lang ito guys. Iyo, I love videographer. Hi guys! Hi, I love what's up? life here at Kuan. No, picture tabi? No? Char, artista ba? Guwapo ba? ABS-CBN. Shout out ni Kuan. Mga director diha. Guys! Woo! Mga tumi guys sa amo new nga na discover diri sa Santiago Bay. Ang El Encanto! Woo! Kana siya guys, mana de El Encanto, di ba? Na siya mga rock formation nga nindot kayo, di ba? Dan Albert Jose. Excited na ka. Guys, as you can see guys, di ba? Excited na ko mga dito. Ikaw, Bor? Yes, mawakal chingra. Ha? Lakaw chingra? Wakal ching day. Oh, isa naman. Guys, ang uyab sa summer na kandiwata, ang El Encanto. and Instagrammable tayo. Bitaw, no? Nice lagi siya. Uy, mura lagi siya. El Encanto. Uyab na siya sa kwan. Kandiwata, Kandiwata. Nikuan. Beling o sa Delmars. Wow, kaseksi ba? So nakakita na yung starfish. Again, guys, nakakita ako ani last nangadto ni Limasawa Island. Nada yan na, tama po nito. 2007, 2006 dugay nakaayo. So nakakita na ko niya guys dito sa Santiago Resort. So happy na ni maabot guys sa El Canto. El Encanto. Tuta ka ito. So, kapit na ni guys sa El Encanto. Doon na lang. Bugnaw kay tubig diri. Uy, murag ice. Naipart na bugnaw. So guys, we are currently here na sa Juan El Encanto. Diba nice kayo yung rock formation. Basta may iyo masulti diha. Sa inyo masulti guys. Huh? Ha? Uy, naibulbog. Patay katulbi na. Katulbi na guys. Bulbog. Diba? Capture ba din? You color my life. You breathe the life. I'm falling for you. You're stuck in my mind. Just all the time. Pasel Nido, Palawan. Guys, ano ba sa Iligo, Palawan? Diba? Wow! Ano siya El Encanto guys? Painit eh. Painit. Painit sa kamay para tayo vitamin A. O vitamin D guys. So pretty in your smile. Hi! I'm almost ready to be. Labihiya. Diba? Nice kaayo. Wala mo nagbasol nga nangari mas El Encanto. Diba lang natin na-discover diri guys ang mga Ormoc YouTubers squad. Sa mga lakagan kayo na dagan din mo Si discover. El Canto yung ipangalan. Labinas ng Albert Jose. Lakagan kaayo. Diba? El Canto. Floating naman. Kabalo mo float. Floating cottage. Float.
Oo, isang bangka na tagpuan dito sa Santa. Mana? Ay, tabi. Wow! Wow, Ellie! Gary, well, guys, I will end my vlog here. Thank you so much for the memories nga among na-spend diri guys sa Santiago Resort. So, for our day 2 guys, our itinerary is daghan kaayo mga tumig mangudlong, Lake Danau, o uban pa. So, thank you guys for watching. Hope you enjoyed my vlog for Santiago. So, maura to. Thank you so much. Don't forget to like this video if nalingaw ra mo. Don't forget to subscribe and click the notification bell so that you will be updated for my latest uploads. And follow me on my social media accounts at Marielena Canancia. So thank you guys for watching, and I hope to see you in my next vlog. Bye guys! Thank you, Santiago White.